Selamat sore, perkenalkan kami mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Jaya. Jadi di sini kami memiliki tugas mata kuliah komunikasi antar budaya. Nah, tugasnya ini kita diharuskan untuk menginterview WNI yang pernah tinggal di luar negeri. Nah, untuk mencairkan suasana, so how are you, Priska? Hi, I'm good. How are you? I'm good. So first of all, I want to say thank you so much because you want to help us, and I want to introduce my friend. First is Egi, second is Basli, third is Ipeh, and last but not least, Raihan. Mungkin Rizka dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pris. Okay, you can hear me clearly, right? Bisa dengarkan? Okay, so hi, my name Okay. is Priska. I am 20 years old. Right now I'm living in Malaysia, Kuala Lumpur, and I am studying graphic design, and I'm in my third year, the USSI University. Okay. So today we want to interview you regarding communication and culture. Actually, this is more to sharing season, Pris. So I know you had lived in Canada, right? Yeah, I lived So there how long for have you five lived in? years. Oh, Okay. I How long lived have you there lived for there? 5 years. 5 years. Oke. Di daerah mana, Pris? Kalau boleh tahu. Toronto. Hmm. Oh, so how come you could live in Canada though you are an Indonesian, right? Oh, so first it was because of my dad. Papa gue ditawarkan untuk kerja di Toronto. Tapi papa gue itu orangnya nggak dia nggak mau kayak nggak ada family. So kalau ditawarkan kerja itu pasti he will make sure the whole family follows him. Jadi waktu pas ditawarkan pindah ke Kanada, kita sekeluarga ikut barengan dia biar dia nggak mau kayak dia kerja di sini orang apa keluarganya di Indo, dia nggak mau kayak gitu, jadi kita semuanya pindah di Canada. Same thing like now I live in Malaysia, itu karena bapak gue juga ditawarkan untuk ke Malaysia now, jadi whole family juga ikut ke Malaysia, so yeah. Baik. Oke, selama di Kanada itu kamu ada perbedaan komunikasi nggak sih? Kayak misalkan Oh. manggil keluarga, kayak om, tante, bude kan kalau di Indonesia ada. Terus kayak orang Indonesia kalau komunikasi dengan gestur kan bisa dari muka atau senyum gitu dibalas senyum gitu kan. Kalau di Kanada ada nggak sih sama sama stranger gitu kadang-kadang? Oh, banyak ya, tapi yang pertama itu tentang cara memanggil itu. Kalau gue notice dari orang Indonesia itu walaupun udah dekat, udah akrab, masih harus ada kata bapak, ibu, apalagi kalau senior kan, kayak Pak Mike, Pak Rafli gitu kan, kayak ada, walaupun kakak-kakak aja harus ada kakak gitu depannya. Cuman di sana, they still have the word Mrs. and Mr. masih digunakan, cuman kalau kalau udah akrab, udah kayak dekat gitu, they don't really use the Mrs. and Mr. Usually they just say hi Anne, hi Douglas gitu-gitu. Kalau biasanya gitu, walaupun dia jauh lebih tua daripada kita sendiri gitu. So, but they don't mean it in a rude way. Nggak bermaksud kayak nggak sopan atau apa. Nggak. It shows that they're more comfortable, lebih nyaman, lebih udah nyaman, udah comfortable lah sama orang itu. Makanya nggak pakai Mrs. atau Mr. Tapi they still do use Mrs. dan Mr. kalau di kayak sekolah ataupun tempat kerja gitu. Terus kalau masalah gesture apa senyum-senyum gitu, orang Canada they're very friendly. Kayak lu kalau kalau di Indonesia juga gue kayaknya kayak kalau lihat orang stranger, apalagi stranger kalau tiba-tiba senyum agak creepy nggak sih, kayak dia tiba-tiba senyum gitu kan. But then if in Canada if they show a smile, it's like very normal. It's like morning, hi, morning. Itu seperti udah contoh, bukan contoh, lebih ke dia natural habit, like udah biasa. Yeah, Oke. like that. Oke, Priska, aku mau tanya nih dikit-dikit. Tadi kan Rehan udah bicara tentang bagaimana mereka berkomunikasi atau Priska berkomunikasi itu bedanya apa sama di Indo. Tapi kalau secara
nonverbal atau dari gesture mereka yang membedakan orang Canada sama Indonesian people itu yang membedakan apa? I think orang Canada, I mean not just only Canada, like European country, mereka tuh lebih ekspresif. They have like kalau mereka senang itu like they show it, they make sure it's kelihatan. Tapi kalau orang Indonesia kayak kan biasanya kayak senang cukup gitu, kayak senyum cukup gitu. Tapi kalau di Canada itself, they like want to make sure that you feel the love, you feel welcome. So kalau mereka kayak undang lu kemana gitu-gitu, and then lu datang, itu pasti dipeluk gitu. Kan kalau Indonesia, if you wanna hug, it's like terlalu dekat gitu kan. Biasanya kalau emang udah dekat banget baru lu bisa peluk dan begitu-begitu. Tapi biasanya kan tante-tante doang kan ya yang peluk-peluk. Cuman di sini, even though bapak-bapak with young adult, cewek adult, itu it's normal. It happens a lot. So they are very more expressive, and you know, it might be, kalau dari sisi Indonesia itu kayak too much, cuman that's not very normal for them. So yeah. Oke, Friska, tadi kan menarik banget, interesting banget kita buat taunya, dan ternyata perbedaan-perbedaan di sana tuh lumayan agak bikin kita kaget karena beda banget kan sama Indonesia. Nah, di sini aku mau nanya tentang culture shock that you've ever felt. Kamu pernah nggak sih pas pindah dari negara sebelumnya, terus pas sampai di Kanada, kamu nemuin culture shock, mungkin entah itu dari habitnya mereka sehari-hari, ataupun dari behavior, dari personality seseorangnya, ataupun dari just how people communicate in society. Kayak tadi kamu bilang kalau hugging each other itu kayak hal biasa gitu. Kalau di Indonesia kan kayaknya mereka udah deket banget baru berani untuk peluk satu sama lain. Itu ada nggak ya? Ini nggak tentang komunikasi aja, kalau mungkin kamu bisa ngerasain tentang makanannya ataupun yang lainnya. Wait, can't wait. Wait, my Wi-Fi is so bad. Hold on. Halo. Wait, sorry, tadi lagi. Maaf. Hi, Val. Tadi setengah kepotong. I'm so sorry. Oh iya, it's okay. Aku perlu ulangin Can nggak? you repeat that? Okay, boleh? Tadi setengah kepotong. Iya, nggak apa. Kan tadi kita udah ngomongin tentang perbedaan, kita ngomongin tentang differences-nya between two cultures that you ever felt gitu. Sekarang mungkin aku sama teman-teman aku mau tahu, kamu pernah nggak sih ngerasain culture shock waktu kamu datang ke sana? Mungkin tentang behavior, personality orangnya, atau mungkin dari habitnya sehari-hari, atau mungkin kayak how people communicate in society. Kayak tadi kamu bilang kalau hugging each other itu biasa banget kan di sana. Tapi kalau di Indonesia kan pasti kita merasa mereka pasti udah deket banget sampai mereka berani buat pegangan tangan, berani buat pelukan dan lainnya. Tapi kalau misalnya kamu mau kasih tahu ada culture shock tentang makanannya ataupun pakaiannya pun nggak apa, boleh banget kita sharing aja. Oke, culture shock banyak banget gue. Berapa kali kena culture shock. Cuman gue waktu itu lumayan positif, lumayan ceria orangnya. Jadi waktu pas sesuatu yang beda, gue kayak, beda gitu. Cuma shock sekedar doang, tapi nggak kayak sampai nggak bisa adjust sama hal yang itu. Jadi lumayan biasa. Dan malahan banyak yang shock sama gue karena I always eat rice. You know, I'm Indonesian, I have to eat rice. And they're like, why do you have to eat rice every day? It's like very new. It's not only every day, it's like pagi, siang, malam, rice. And they're like, that's too much. That's from their side to me. But for me, yang paling menarik menurut gue untuk bilang tentang hal yang berbeda is that kalau ditawarin minum kalau datang ke rumah orang. Kadang kalau kita bertamu, I'm not lagging, right? Okay. Kadang kalau bertamu tuh biasanya kan orang yang punya rumah bakalan nawarin, would you like to drink? You know, mau minum apa? Tapi kalau di Indonesia biasanya untuk menunjukkan sopan, it's
it's like oh terserah, ataupun biar nggak ngerepotin orang itu kayak oh air putih aja. Usually is like that, right? But then if you say that di Canada, it's like oh, itu sangat meribetkan, sangat bikin kasih beban ke orang yang menerima tamu. Karena kalau lu bilang terserah, it's like oh my god, I don't know what to give you, like what do you want? And then orang putih, orang bule itu kalau bule ya banyak banget alergi ya. Jadi kalau sembarang kasih sesuatu bisa jadi alergi gitu-gitu. Tapi jadi kalau if you like say terserah, it's kasih beban, it's like a beban from them. Jadi kalau if you bertamu and then they ask what you like to drink, usually you say, oh what do you have to offer me? Kayak ada apa aja gitu, atau air putih karena pasti biasanya air putih ada di rumah. Yang something in general, you have to give an answer because kalau lu nggak kasih jawaban, mereka will like overthink kayak ini orang mau apa? But then if you like give an exact answer, walaupun mereka nggak punya, they will like oh I don't have time, sorry. Terus ya udah ada conversation di situ dan ujung-ujungnya itu orang sendiri yang bertamu bakalan nanya apa yang dia punya gitu. Jadi nggak terlalu stres. Tapi kalau Indonesia kan kayak kalau ditawarin minum, punya Coca-Cola nggak? Kan kayak namu minta Coca-Cola gitu kan. It's like very different thing. So I think that's one that I often use karena gue juga mulai sadar itu pertama kayak hal yang lumayan beda waktu pas kan gue di sana ada tante, jadi waktu tante gue selalu nanya ke gue sama kakak gue kayak mau minum apa, mau makan apa gitu kan. Kita nggak mau merepotkan tante gue, jadi kayak oh anything, terserah, cause like kalau kita dikasih itu pasti terima aja gitu kan, kita tamu ya, jadi anything you offer me you should be fine. But then itu cara kita waktu pas gue yang masih mindset full Indonesian itu mau menunjukkan sopan. But then tante gue yang lumayan sudah bule otaknya, dia kayak beban banget gitu loh, kayak just give me an exact answer. So I think that's one that I can give an example for you. Ya, maaf panjang. No, it's okay, it's okay. Oke, lanjut ya Priska ya. Oke. Dari tadi kan kita udah bahas soal komunikasi, cara komunikasinya, perbedaan komunikasi, terus kemudian Priska pengalaman bertamu seperti apa gitu. Mungkin pertanyaan yang sekarang adalah budaya atau kebiasaan di sana soal lebih spesifiknya adalah ke pakaian yang dipakai gitu. Baju atau di pakaian yang di sana tuh itu seperti apa gitu kebiasaan mereka. Kalau misalkan di Indo tuh kan kayak ya ada yang berjilbab, ada yang seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan di sana kan tadi Priska bilang orangnya tuh lebih ekspresif gitu. Kalau untuk pakaiannya sendiri, kebiasaannya tuh mereka seperti apa? Oh, kalau mau bedakan sama Indonesia sama Canada, it's two different thing. Beda jauh. Karena I don't know now, but when I was there itu jarang banget lihat orang yang pakai berkerudung. And then usually they dress is very simple. Kalau ke gereja, kalau di Indonesia, gerejanya itu pasti pakai yang lumayan rapi, bukan sih yang agak ada yang kenop gitu-gitu, tapi yang ada kelar gitu-gitu lah. But then here, I mean like there, you can literally go to church using a t-shirt with jeans. That's normal thing, very normal. They don't really like bother to use like a dress. Kalau di Indonesia kan harus manis-manis gitu-gitu kan. But this sana they don't really care. And then like kalau normally they use t-shirt, celana pendek. It's like very normal to them. And kalau ke pantai, pertama waktu pas lihat pantai itu shock karena semuanya those bikinis and stuff like that. And it's like wow, it's very new to me when I was there. And I'm like wow, lihat kiri udah ada yang wow, full body, and then the other side, full body, everything was new. But then to them, they don't judge it. They don't really judge each other. Like it's like they find it super normal. Like it's not a big deal over there. Terus kalau ke tempat kerja, that's when they start dress nicely. They consider kalau harus ke kerja itu harus kayak bagus. That's what I usually see often. And even kalau ke tempat supermarket kan, kalau pasar iya lain cerita kan, kalau pasar pakai sandal juga nggak apa-apa. Cuman over there they go to the supermarket yang lumayan
it's pretty high class. They don't bother. They just use sandals and stuff like that. It's very normal to them. Tapi kalau di Indonesia, kalau misalkan ke supermarket yang lumayan di dalam mall misal, and when you wear sandals, it's like, oh, beda gitu. Cuman di sana it's normal. Ya. Baik, Priska. Nah, kira-kira ada gak sih konflik di Kanada seperti rasisme dan sebagainya? Oh, I don't want to like talk a lot on this because personally bersyukur karena gue waktu pas di sana nggak ada kena rasis atau anything, but my sister did waktu pas dia masuk sekolah itu tuh dia beberapa kali kena komen rasis, but it's not that deep. It wasn't that deep, but usually they just shocked to see something new yang berbeda dari mereka, and then from what I know, they actually have mereka tuh sebenarnya agak rasis between the same people. Like in Canada, they have Native American and then the indigenous people. And apparently these two have conflict. I'm not sure in details. I don't want to give you like a further information that I'm not sure because nggak mau kasih informasi yang salah. Cuman apparently in these two people, they have conflict with each other with the history, something like that. But other than that, I'm not sure. And kalau mau ngomong tentang personally kena rasisme ataupun apa, I don't have it, thank God. But di area gua waktu pas di Toronto, lumayan orangnya lumayan terbuka. But they see it, Chinese people. I'm not Chinese, I'm Indonesian, but they see the ones that are Asian, they feel like, oh, ini orang ini pasti pikirnya business. Kalau dilihatnya Asia, jadi waktu pas kalau lu Asia dan ditanya matematika and you're not good at it, they're like, oh, you're Asian, you're supposed to know, and like that's kind of racist, you know, because just because gue just because gue kelihatan Cina, bukan berarti gue jago matematika kan, cuman ya. It happens a lot, so I have to explain to them, no, I'm not Chinese, I'm Indonesian, so baru mereka boleh mengerti, oh, dia orang Indonesia, makanya dia nggak jago matematika. Kalau lu bilang lu Cina dan nggak jago matematika, itu kayak, you're not Chinese. They will like question your identity, something like that. Yeah. Jadi kayak stereotype gitu ya, Pris ya? Ya. Makanya jadi kayak, it happens a lot, apalagi kan nggak banyak yang Asia dan negara-negara lain yang jadi waktu pas kalau mereka lihat Cina, oh pasti ini orang jago berduit, jago bisnis, jago matematika, itu dia first impression kalau lihat gua dan gitulah ya. Oke, sorry agak telat pertanyaannya. Jadi selama di Kanada gitu, kamu pernah ngikutin hari perayaannya gitu nggak? Kayak hari perayaan yang ada di Kanada gitu, entah seperti contoh kayak Lebaran, seperti di Indonesia atau yang lainnya gitu. Oh, seingat gue nggak terlalu ingat waktu pas celebrate, but then I did have attend this what was banyak waktu pas hari itu, but what I mostly remember is Christmas, trick or treat, itu biasa banget di sana. So that's the ones that I remember the most. Usually is the trick or treat, Halloween festival, Thanksgiving, and then Christmas, and then there's one more festival yang what's it called yang tahu nggak sih kalau merekanya bilang ijo-ijo yang kalau laki itu. There's one festival, I'm not sure if it's made from Canada, but then there's one more festival yang intinya tuh hari laki gitu-gitu. But yeah, we do celebrate those. Oke, Priska, aku mau nanya, kalau misalkan di sana tuh orang Kanada naik transportasinya itu seperti apa sih? Kan kalau di sini nih kita ngelihat di Indonesia kayak ya motor banyak banget gitu, dan jarang lah gitu naik transportasi umum gitu seperti MRT, kereta dan segala macam. Kalau di sana tuh seperti apa?
Hmm, sudah? Yes, oke. Rizka, bisa dengar? Oke. Sorry tadi kepotong. Oke, Eh, tentang transportasi ya. ya, transportasi Oke. di sana. Oke. Eh, Kalau di Canada transportasi lumayan mahal, it's pretty expensive there. Tapi bedakan sama Malaysia. Gue gak yakin transportasi Indonesia lebih mahal atau Malaysia? Gak tahu. Cuman kalau compare Malaysia with Canada's transportation it's so much expensive. Cuman not gak banyak how do I say? Gak banyak yang pakai their own car, yang bawa mobil sendiri, tapi gak banyak juga banyak yang pakai mobil sendiri, tapi banyak juga yang pakai public transportation. So it's like sama aja, and public transportation, actually their system there is pretty good, lumayan bagus sistem public transportasi mereka. They have streetcars, subways, and buses. And then they have this system called TTC. Kalau di Toronto, we call it TTC. Nggak tahu kalau di Vancouver, gue nggak pasti. Cuman kalau di Toronto, itu we have this system called TTC. Itu kayak kalau di Malaysia, Raffi tahu kan Tachanko? So Tachanko is like you can access to Yeah, yeah. LRT, buses, terus tol buat E-tol, bayar ya, tol untuk highway, e-tol. yeah. So TTC you can access to those three transportation. So it's pretty convenient, lumayan bagus, and lumayan bagus. But kalau masalah mau beda compare between apa namanya? Halo Priska, sorry. I'm so sorry, what happened? It's okay Priska. Tadi Priska agak nge-lag aja sedikit. Mungkin boleh diulang lagi gak, Pris? Maaf, ya ampun, maaf. Iya. Gak tahu Gak kenapa apa-apa, hari gak ini apa-apa. wifi jelek. Tadi mana? Dari mana ya? Tadi pertanyaannya apa? Iya, soal transportasi kalau misalkan di sana kan berarti lebih banyak yang pakai transportasi umum berarti ya? Cuma, oke, itu nggak pasti juga karena banyak juga yang punya mobil sendiri gitu. Cuman what I have to share is that usually yang punya mobil itu ada keluarga banyak. Karena kalau di Malaysia satu keluarga 4 orang, empat membernya itu ada mobil sendiri. Kayak ada mobil sendiri. Cuman kalau di Canada mostly itu cuma ya 1-2 mobil cukup gitu. Nah, gue waktu pas di Canada, tante gue punya 3 mobil. Dia punya 3 mobil, jadi salah satunya itu dipinjamin ke keluarga gue. Jadi we don't have to bother buying cars atau use public transportation. Jadi we have our own car dari tante, and my dad can drive because he have a international driving lesson, SIM internasional. Jadi dia bisa bawa mobil. So, ya. Tapi kalau untuk motorcycle itu mereka banyak nggak? Ada, cuman nggak banyak kayak Indonesia. Indonesia is so banyak. Ya, kayak Parah sih, hampir banyak semua banget. orang ada motor kan ya, but in Canada no. Oke, Friska, kan tadi udah ngomongin tentang transportasi ya. Di sini aku sama teman-teman aku agak curious about tempat tinggal nih. Kalau di Kanada, kalau di Kanada sendiri, people mostly-nya itu tinggal di apartment or di their own house gitu. Kayak di Indonesia kan kayak every 500 meter you will find another townhouse, another perumahan atau kompleksnya itu sendiri. Even cuma di daerah-daerah kecil, nggak cuma di ibu kota, in the central Jakarta, pasti semua orang tinggalnya di rumah sendiri. Dan juga
Kalau apartemen kan di Indonesia image-nya adalah yang punya orang-orang atas ya, orang-orang kaya gitu. Ataupun aku agak penasaran sih sama yang biasa aku tonton di film, yang biasanya di pinggir jalan, itu rumah atau semacam apa gitu? Yang biasanya yang di film itu tuh biasanya rumah, but then also they make it as a flat. Jadi rumah cuman bisa kayak 3 orang yang berbeda tinggal di rumah itu. It's like small apartment. Ya, cuman banyak yang punya rumah di teras, cuman banyak juga yang tinggal di apartment. Usually the ones yang masih single, yang mungkin baru suami istri, usually they prefer staying at the apartment, apalagi yang zaman-zaman millennial sama Gen Z, they would prefer staying at the apartment. But then kalau punya keluarga yang gede, kayak ada 4 anak atau berapa, usually they stay at the rumah bawah, rumah teras, yeah. So for me, I tinggal di rumah teras because that was given to us, yang waktu pas ditawarkan itu sekalian ada tempat tinggal gitu. Jadi for me, I tinggal di rumah teras, and yeah, that's all. Oke, thank you Priska jawabannya. Aku mau nanya nih pertanyaan terakhir. Kebanyakan orang Indonesia itu kan rata-rata bangunnya jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Rata-rata orang Indonesia tuh udah mau siap-siap apa segala macam, kuliah, sekolah, kerja itu jam 7 tuh udah harus masuk. Tapi kalau di Kanada sendiri itu apakah lebih dari jam 7, jam 8 gitu? Atau mungkin lebih siang lagi, jam 9, jam 10 gitu? Orang bule ya, kebanyakan orang bule, especially Canadian people yang gue tahu, orang Kanada, mereka tuh jam 10 udah tidur, 10 malam udah tidur, udah lampu my neighborhood, lampu udah mati. I'm not saying like actually sekarang teenagers banyak banget yang insomnia, but then I'm not including them, putting them aside. In general, average people jam 10 lampu udah mati. Lampu rumah ya, bukan lampu jalan gitu. Lampu rumah udah pada matiin, so I would assume they already tidur. And usually sekolah and kerja, they start at around 8 to 9, not 7. 7, 6 is like too early. It's like way too early. Gue pas balik itu kayak, oh my god, jam 7 udah terang beraktivitas gitu kan. But actually no, in Canada usually people start going to uni. I mean, kerja and school usually around 8 to 9. 8 itu udah banyak bus sekolah yang jalan, and then start picking up the kids, and then jam 9 usually the kids already in school. And ada yang bangun jam 7, jam 6 terlalu pagi, jam 7 udah pada bangun. Usually they wake up for jalan pagi, olahraga, ataupun kasih keluar jalan anjing untuk jalan pagi, Usually that one is pretty active, but then active not in active untuk jalan untuk kerja ataupun ke sekolah. Ada yang jam 7 actually, but like in average yang paling kebiasaannya lebih banyak itu jam 8, 9 baru aktif. Yes. Oke, baik, Pris. Nah, gue jadi penasaran nih. Kira-kira ada gak sih kayak rasisme agama, ras gitu, kayak warna kulit hitam dan sebagainya? Kira-kira rasis yang di sana tuh kayak gimana sih? Mungkin lo tahu sedikit informasinya. Ini gue nge-lag lagi apa gimana? Oke. Wait, am I lagging? No? Aman. Iya, sedikit. Okay. So sorry. Kalau masalah rasisme, I'm lagging. Am I lagging? Ayo, Halo. udah nggak? Udah. Aman. Ya. Maaf banget, so sorry. Okay, so kalau about rasisme itu obviously it happens everywhere, banyak, cuman like I said just now, kalau personally ke gue enggak. Tapi mereka tanya kayak lumayan
question yang rasis, tapi waktu pas gue kecil itu nggak terlalu, gue nggak pikirin banget kayak oh salah gitu dong. Cuman they would like assume like apa namanya, they think kalau ini ngomong tentang Asia, they would like assume, you know, you're like you have to be good at math, you're Asian, something like that. But then waktu itu gue kayak nggak pikir rasis, tapi kalau gue pikir lagi, it's like, oh, that's a bit racist. Like, why would you assume me to be good at math just because of my eyes, you know, just because I have small eyes? That's pretty racist. But kalau masalah orang black hitam, it's in Toronto, it's a bit sensitive, but not as bad as Vancouver. Vancouver, oh, itu lumayan rasis tempatnya. Cuman Toronto itu ada rasis, cuman nggak banyak banget. It's like ada cuman nggak banyak banget, nggak kayak Amerika itu lumayan kelihatan banget kan rasisnya. But then in Toronto not really. And talking about religion, ada yang lumayan kayak kalau pakai jilbab, it's like, why are you closing your hair, you know, like what's up, it's so hot outside, take it out. Ada. But then tapi kebanyakan mereka itu orang Kristen dan tidak punya agama, kebanyakan, ya. Yeah. And then kalau komen-komen masalah religion, I'm not sure much, but it did happen before, but not as much as other country. So, yeah. Baik. Jadi kira-kira itu aja sih Pris pertanyaan dari kita. Mungkin ya kita terima kasih banyak udah mau ngebantu jawab